El explorador del canal Franco TV, en esta ocasión, volvió a un cementerio ubicado en Trujillo, Perú, y justo antes de entrar a este lugar, se da cuenta que al parecer ya hay personas adentro, pero aún así, decide ingresar a investigar. Entonces, cuando se encontraba haciendo un recorrido con su cámara de visión nocturna, parece que algo llamaría su atención. Atentos. Hoping I don't get eaten alive by dogs. I got something over there. Is that outside? No, that's definitely inside, I think. Hold on, let me get closer. I don't know if they're visiting someone or what. What? I'm gonna Alright, I'm now recording off of another camera. There's about like 4 people or 5 people over there. I can barely see with this, so I'm gonna have to get a little bit closer. Are they praying? It looks like they're praying. Well, that's kind of spooky. Franco parece captar un grupo de personas o brujos realizando un ritual a la distancia, por lo que se mantiene escondido mientras los observa. Pasaron aproximadamente poco más de 20 minutos cuando el grupo de personas apaga sus luces. Entonces, por su seguridad, Franco se dirige hacia el otro extremo del cementerio, lejos de esas personas, desde donde los ve salir. 1, 2, 3, 4. There was 4 people here. Ahora, Franco decide ir hacia el mismo lugar donde se encontraban ellos para averiguar qué estaban haciendo, y lo que encontraría sería escalofriante. There's a lot of trash inside this tomb. Look. What the hell is that? Well, I found where the lights were coming from. Looks like a voodoo doll. Sorry if I cut it here. I accidentally pressed the button, but that looks like a voodoo doll. Oh, okay, now I see it. That's a star. Let me see if I move this out of the way. I'm not touching the voodoo doll. That I'm not gonna touch. Nope. Stay in the circle.
Alright, so I don't know what kind of stuff this is. Oh, look at this. What is that? Looks like some sort of stuff in there. So they were definitely doing something here. That is bad. And they lit up a whole bunch of candles. There's something burnt there on the side. If you look, see that? Franco llega al lugar donde se encontraban las mismas personas y parece confirmar que estaban haciendo un ritual en el que se utilizó un muñeco vudú. Luego continúa con su exploración en las inmediaciones del cementerio cuando captaría algo aterrador. So the thing is, I'm nervous because I legit thought I heard laughing again. I just got another sound up here. And people pass through in and out of here all the time. What the hell is that? Hola? Hola? What was that? Hola? Holy, I literally saw something peeking out at me right over here. Hola? Hola? That was freaking horrifying. I literally just seen something just staring at me through the wall as I'm making my way out of here. Franco ve el rostro de alguien o algo observándolo y asomándose desde una pared, pero apenas se acerca para ver quién o qué era, esto se desvanece. Sin explicación alguna y aterrado por el descubrimiento, da por finalizada la investigación y decide salir del lugar. Entonces, ¿puede ser este algún espíritu de alguna persona enterrada aquí? ¿O es acaso alguna entidad maligna invocada por las personas anteriores? Escribe tu opinión en los comentarios. El equipo de NERD Paranormal en esta ocasión se encuentra en una casa abandonada, la cual cuenta con un testimonio escalofriante. Se dice que cuando un cazador pasaba por esta zona, vio que había unas extrañas luces de velas encendidas. Esto no sería nada extraño de no ser, porque todo este pueblo se encontraba abandonado por mucho tiempo, por lo que se acercó por curiosidad para saber quiénes se encontraban allí. Mientras lo hacía, vio unas siluetas caminar adentro, y cuando finalmente entró, no había nadie. A pesar de buscar por todos lados en la casa, estaba completamente vacía, y justo en ese momento, una de las puertas se cierra fuertemente por sí sola. Aterrado, el hombre sale corriendo de allí. Entonces, Tim y Dennis deciden investigar si realmente puede haber alguna actividad paranormal en este lugar. Холодильник куда? Типа этот. Side by side. СССР. Есть кто здесь?
Вот как так? Может быть, это совпадение? То, что мы сюда вошли. Блин. Бля. Как? Ну смотри, давай подумаем. Расставил здесь. Может, стул залила. Ты оцени как-нибудь. Оцени. Это как надо задеть стол? Да. Не знаю. Хотя люди здесь, смотри, верующие были. Не так давно они тут жили, получается. А, это 1999. Я подумал, 2009, знаешь, там девятка. Это он 2003. Ну, здесь 2003, да. 2003 год. Да. Вот это сейчас, конечно, было жестко. Habían pasado tan solo unos minutos desde que entraron, que ya empezaron a suceder extrañas cosas. Sin embargo, tratan de darle una explicación lógica, pero esto solo estaba comenzando. Странно, конечно. Странно, но не знаю. Ну это может быть совпадением просто. Любым как бы. Сейчас проверим. Блин, рюкзаком зацепился. Зеркала одни. Фух. Бля. Прямо на меня летело. Не, Денис. Знаешь, это какой-то... Фух. Это уже не совпадение. Да не, это точно не совпадение, потому что это сейчас реально на меня летело. Я успел только глянуть, как она со шкафа на меня прямо бух. Блин. Фу-фу-фу-фу-фу. Может, что-нибудь в этом шкафу? Может быть. Проверим. Только аккуратно. Там только бардак какой. Фотки какие-то старые. А, ты смотри, что она шевелится? Это от ветра или от чего? Ну, это кофта. Не, дернул ее. Дернул? Ага. А. А, не открыт? А ключ, походу, закрыт. Ключ? Я где-то видел, не помню, да. То ли на полу. Вон на столе какой-то ключ. Вот это, наверное, он и есть. Я помню, интересно, как просто так закрыт. Скрин. Срач полнейший просто. Все накидано. Реально кто-то есть. Что там за волосня лежит? В вазе. Это пластмасса. Ага. Пластмасса? Да. Блин. Видел? А, вот, наверное, от нее это. Волос? Ага.
страсть такая, да? Без глаз. Вроде ничего такого, знаешь, просто голова куклы. Как-то так стрёмно на нее смотреть. El equipo empezaba a darse cuenta que lo ocurrido es probablemente más que una coincidencia, por lo que deciden ahora realizar una sesión con el EGF e intentar comunicarse con lo que sea que haya en la propiedad, pero no recibirían respuesta alguna, por lo que lo intentan nuevamente, pero en la cocina, y tampoco ocurre nada. Ya estaban resignándose a poder evidenciar más actividad en la casa cuando esto ocurrió. Либо там. Сейчас просто поехать домой. Ну, Может, Оп. Вот это уже реально полтергейст. Либо дух. фу, блин. Здесь уже никак не отвертишься. Я не знаю. И вообще он рядом, где-то рядом с нами. Давай попробуем сейчас. Подожди. Посмотрю на этот стул. Что это было, блин? Вообще жесть. Как? Давай сейчас пока он Давай, включай. рядом. Расшифровка ЭГФ включена. Здесь кто-нибудь есть? Ты можешь выйти с нами на связь? Ну, может, он не умеет? Не знаю. Как ты знаешь, типа полтергейст. Они же... Вообще сигнал, как бы, знаешь, ну, обычный. Может, куклу как-нибудь поближе поднести или напротив. Ты думаешь, дело в ней? Ну, как-то, не знаю. Хотя... Попробуй, походи, может, с ним Давай подходим. куда-нибудь. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-то есть, выйди с нами на связь. Кто ты? Слова не подлежат обработке. Значит, получается, это уже слова, это никакая не помеха. Именно слова, потому что переводчик что-то поймал, но не смог. Как раз возле кухни, я не знаю почему, в прошлый раз туда. Что это за лист? Там, кстати. Что? Лист какой-то. Жду. Жду. Чего ты ждешь? Дочь свою. А где она? Передайте ей. А ты кто?
pesar de los constantes intentos, la entidad no logra comunicarse claramente con el equipo de NERD Paranormal, por lo que deciden concluir la exploración en este lugar y salir de allí. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que habita la casa? Escribe tu opinión en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.